salamat ke kayo ke kongan ke ti pratos yung ko ake kaming bisan mesaya ko sana keng di takming belwan tirso romantiko ampoy romnik bayan pasalamat iya po ining direktor mi keninaping obrang binyeyo ke kami Mr. Totoy Bibo sabihan ko ng filmi tune direktor yang panaligan tamoy ti siyempre direktor an kakuyaring sabihan kininang bilina nung yang kekong ausan Diyang ninong artista agyo na pong dalan at niya'y direktoran yang kekang kontakan aniya ke kayungan ke di pratos yung ko as naking kasaya ampong kakuswelo muling diyang bengina itang at kayo eyo ke pulikwan ke ngarap intablado in panalangin ko ketang maltang ginong sana dagdagan pa'y grasyang tanggapan niyo at karingking biyeyo lalo kong masenso God bless ngan pungini kareng sablang tao Tirso Orig Romantiko and from Nikbayan Dos Maligueros